क्रिएटिव स्टूडियो स्वागत तेबे ओडिशा रे जो रिक्रुटमेंट क्राइसिस चलची एंड रिक्रुटमेंट जो स्थिति रही से स्थिति को आखिया रखिले बहुत सारा पीओ एंड बहुत सारा रिक्रुटमेंट जोटा कि आपण अपेक्षा करछन्ती कि नियुक्ति आसुना से स्थिति में आपको वर्तमान आपणकर ट्रेंड परिवर्तन आपन को अपील करी दैट मीन्स आपन जो सेंट्रलाइज रिक्रुटमेंट उपर एते डिपेंड हो नथिले वर्तमान हबा को पड़िबो ओडिशा रिक्रुटमेंट को अपेक्षा कले समय नष्ट बयस नष्ट सबकि प्रिपेरेसन भी नष्ट मोटिवेशन नष्ट सबकि हो सो दैट आपण ओडिशा रिक्रुटमेंट जेबे आसू किंतु सेंट्रलाइज रिक्रुटमेंट जहाँ आसूची आपण अप्लाई करंतु वर्तमान किछि आसारछि म आपन देखै दो चाहिबी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड पक्षरु स्टेशन कंट्रोलर एंड एटी आपणकर कौन रहिबो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबो आपणकर एग्जाम प्रोसीजर सब जिनस आलोचना करबा तापर आपन कहि रखियो चाहिबी पीडीएफ टी आपन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जिवो एंड जदी कोनोसी रिक्रुटमेंट रो अपडेट आसूची प्रथमे हम टेलीग्राम रे ही अपडेट कर दो यदि वीडियो बनेवार कोनोसी आवश्यकता भी न थाए टेलीग्राम रे अपडेट कर दो यदि आपन जॉइन करना हंती डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जॉइन करनेबे तो फास्ट आपन देखंतु एटा रहिछि आपनकर 27/6/2026 रु एटा अप्लाई आपनकर जो नोटिस आस्तिला एंड ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिशन 15/7 रु स्टार्ट होछि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन 14/8 पर्यंत अर्थात आसंता काल टू अप्लाई स्टार्ट होछि एंड 14/8 पर्यंत एटा अप्लाई चलिबो करेक्शन एप्लिकेशन 16/8 रे आपण करि परिबे एंड आपणकर जो मॉडिफिकेशन अछि अकाउंट क्रिएशन ए सब जिंस भी टाइमलाइन दिया हैछि देन आपणकर आरआरबी अनुसार जोनल रिलीज अनुसार डिफरेंट रहिबो प्रथम देखि नबा रिटेल वैकेंसीज गोटे ग्लांस देखि नबा एटा होची आपणकर इनिशियल पे लेवल 6 रहिबो 7th कमीशन अनुसार एंड इनिशियल पे रहिबो 34,400 दैट मीन्स एटा बेसिक तासतो डीए ऐड हबो बयस 22 वर्ष 20 वर्ष रु 33 वर्ष पर्यंत बयस सीमा रही आपन नॉर्मल अप्लाई पई आउ टोटल वैकेंसीज ऑल आरआरबीज दैट इज 119 ठीक अछि तो एटा आपन जोन वाइज डिवाइड दिया हिच मु सेटा भी आपन लास्ट रे देखै देबी तो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन रही एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन पे एटा आपन देखि नेबे आ एप्लिकेशन स्टार्टिंग डेट दैट मीन्स आपन एंडिंग डेट क्लोजिंग डेट 14/8/2026 सुधा आपनकर हाथ रे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स थिबा दरकार क्लियर देन आपणकर ये देखि नेबे माने एठा आपणकर जो मेडिकल स्टैंडर्ड रही माने केमति थिबो कोन एटा सब देखि ने पीडीएफ टेलीग्राम अपडेट कर देबी एग्जाम स्टेज ऑफ एग्जाम आपणकर सीबीटी मोड रे करा जिवो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा जिवो फॉलोड बाय द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड आपणकर तापर कंप्यूटर टेस्ट स्किल टेस्ट ओडे निया जिवो एंड डीफी करा जिवो बासला गोटे एग्जाम तापरे आपन शॉर्टलिस्ट करा नेगेटिव मार्किंग 0.13 माने तीनटा भूल कले गोटे मार्क कटिवो 0.33 जोटा रही एंड डिटेल आपनकर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपन देखि नेबे आपनकर वैकेंसी डिटेल्स आपन देखैले ऊपर आउथे देखै देबी राइट टू अपॉइंटमेंट भी रहबोनी आपन सिलेक्शन हला मान जे राइट टू अपॉइंटमेंट दैट नॉट करेक्ट एंड हेल्पलाइन नंबर भी दिया है किछि आपन क्वेरी अछि आपन हेल्पलाइन नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट भी ये आपन फिजिकल फिट आपन थिबा दरकार फिजिकल फिट नथिले आपन अप्लाई करि परिबेनी सेटा भी एटी कंडीशंस अप्लाई अछि एंड नेशनल सिटीजनशिप एज लिमिट आपन कोगलम कहले आपन को यू आर 20 रु 33 वर्ष यू आर एंड ईडब्ल्यूएस भी सेया एंड नॉन क्रिमिलियर जोटा रही ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से क्रिमिलियर से नॉन क्रिमिलियर को एक्सटेंशन दिया 3 वर्ष एससी एसटी 5 वर्ष तो ये आपनकर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट यहाँ रही नेक्स्ट रही आपनकर एज लिमिट एक्सटेंशन ये आप देखिपारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फी लगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपन मिनिमम जो सबमिशन क्वालिफिकेशन आपनकर रही है कौन बोर्ड कौन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपन माने प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन पास करथिबा दरकार
ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ CN ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ମଧ୍ୟ। And candidates applying for the post of this CN have to be press ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 500 ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 400 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର UPI ମୋଡ଼ରେ ରହିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଭାର୍ଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେମିତି ରହିବ, ଅରିଜେଣ୍ଟାଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେମିତି ରହିବ, ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରିଦିଆହେଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର PWD ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେମିତି ରହିବ, କାହିଁକିନା କିଛି PWD ଏଠି ଆଲାଉଡ଼ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଫିଜିକାଲ କିଛି ଏଫିସିଏନ୍ସି ମାଗିଛି। ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବି ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ଡିଜର୍ଡ଼ର, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜର୍ଡ଼ର ଏସବୁ ବି ଆଲାଉଡ଼ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ ଯେଉଁମାନେ PWD କାଟାଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। NOC ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କହିଲି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏତିକି କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିବ 120 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର CBT ମୋଡ଼ରେ କରାଯିବ। ସେଠି ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଏଠି ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କରାଯିବ, ସେଠି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 42 ମାର୍କ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଲ୍ ବି ନୋ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ CBT, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବନି। ଆଉ ତା'ର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ମାନେ ଯାହା ମାନେ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, ତା'ର CBTର ସିଲାବସ୍ ରହିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟେଜ୍ 30% ରହିବ, 70% ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର 30% CBT ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତା'ର ଏଠି ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଡ଼ରେ କରାଯିବ। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସେପ୍ଟିଲ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ କେମିତି RRB ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଏଠି ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିଦିଆଗଲା ଯଦି କେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଜୋନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ କେମିତି ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଏଠି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର୍ସ ପୋଷ୍ଟ ପାରାମିଟର୍ସ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହିଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର RRB ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ URA ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଭଳି ଭାବରେ SCରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ST ନାହିଁ। OBC 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ EWS 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ୍ 119ଟା ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆପଣଙ୍କର 11ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଅଛି 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଞ୍ଚି ସେମିତି 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆପଣ ବିଳାସପୁର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସେଠି ସବୁଆଡ଼େ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 11ଟି ଅଛି, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠି 4ଟି 5ଟି, ଏମିତି ଚେନ୍ନାଇରେ 9ଟି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ସେମିତି ବି କି ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜୋନ୍ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବେ ବୋଲି, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଦେଇପାରିବେ, ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।